नमस्ते आशा करूछु भलरे थिबे समस्ते प्रथमे कहतो आपण माने केमिति अछंती आशा करूछु आपण माने निहाती भलरे थिबे आ खुश रे थिबे तो आज आमे आ गोटे नुवा वीडियो धर के पळे आसीचु पखाळ माने दही पखाळ को कौन सब आइटम टा हेची आपण माने निहाती थमली देखि जानि सारिबिन तथापि टिके हम बोंगु पचार दबा आ पखाळ गला से मोर आउ होइला को को कहि गलो नारळ पक्का ना पखाळ हाथ को तो आज दही छुंक देई पका हला एडा हला साग भजा को एथरा पड़ची एरा कोन बाईगण आउ आलू पड़ची चुन चुनी कटाई की सरी सरी कंचा लगा प्याज ये हला कटिके पोटल पूरा देई की ताकू भजा हेची एडा एडा हला चटणी आलू चटणी एडा हला तो आंब एडा तो टमाटो पुडा को बाईगण पुडा को लंका सेका आउ कोन आज तो पखाळ पूरा 100 रे उड़ीबो आ देखि लागिलानी आ मोर 200 रे उड़ीबो आज बो खाली वीडियो तुमको पचारि 50 टका रे केतरा रसगोल्ला हो 5 टा तमे केतरा कहिला मते 25 टा तम बापा मा इमे तुमको पाठ पढाइथिले आयो मा मु केतरा नाखरे हिसाब करी पकाइथिली हमर जने भाई ना भौणी से कहिसंती 10 टा तमे कहितो 25 टा मु भी माने कोन कोन काई गह कदेलु किछ तो कहिलु नु रुह बणभुआ कथा रे पडी बात रे बणभुआ भाई से मु भी तार कथा रे हां हां एथिर आपण माने जानि पारुथिबे जे आमे दिजन जा केडे बड पंडित गणित हिसाब रे तो आज रो वीडियो रे हमर फुल चैलेंज आ पनिशमेंट अछि आज फाइनली जे हारिबो से निहाती पनिशमेंट नबो मु कहू जे के जानि मो भागर पड़ दियो काले भी जानता की तो खाई दते ना तो चलंतु एबे हमर वीडियो स्टार्ट करिया विलेज ईटिंग ओडिया आमे ओडिया आम खाद्य भारी बढ़िया करिया संगे संगे तो आज रे वीडियो जमारो स्किप करंदुनी आपनकर कमेंट मु रखी छि पछरे निहाती 5 जनकर पढिबी एबे प्रत्येक वीडियो रे मु ट्राई करू छि 5 जनकर कमेंट पढिया पई तो आगो को निहाती वीडियो देखंतु देखिबा केते जनकर नाटा जे आसु छि वीडियो रे आज अब 100 रे खेल आज बहुत लोग आसी ना मैं डिसाइड करछि माने सब वीडियो तो करि होनी तथापि 5 जनकर ना नबा वीडियो चेष्टा करे सब वीडियो नबा पई हां 5 जन बोलु से माने भी हम वीडियो देखन से माने बहुत कष्ट करी माने वीडियो देखुछन ना कमेंट भी करछन कमेंट करछन 50 टका रे 25 टका मु रसगोल्ला करछि आ गुलाब जामुन रसगोल्ला सेइथरे गोटे माने कमेंट करि कहछन ना मो को हिसाब कला मु पूरा गणित रे फास्ट होइछ चुल्ली पोड़ा आई कोन हो खाइ न दिए दिन बो लुणरा नथिला बोथे कोन ढाली तो देइसंदी आ बहु खाउ न खाउ आ कोन हेजी को कोन करछि मु ना ना तमे कोन ओटे करिछ कोन खाइनी किछ गली हो हो सेटा वीडियो रे देखाबो जिवो हां देखिबा आरंभ गली हां नाइ नाइ हम बो आज पोटल एटा बन्ने सुन भला है ए ओपा की राख आलू चखटा राग ही आइची मु आगुआ जानथिली मो झी मानु सेतमे देलिनी इधर तो सासा गरितियो मजा हर बारी सजना हो भारी टेस्ट आज सानो माई तुलला जे बोली रहलो हमर वीडियो करू मो तुले साको ए तुलली अब हम बहुत सुत्ता मानथिले जे देखुना मसला रे गुडे रहि जाईची मो समझे आनी सुत्ता मानथिले कोल्ला रे मु देखिली मु दागुर इना को बगार से खाइबो मैं अनेक करथिली आलू बायगणटा बढ़िया लागुଛି सजना हेले पड़छि भेंडी रे पड़थान आउरी कोळिया कथा माऊ सिंगर सब नुवा नुवा भेराइटी साग भजा मो तांकटी खाइथिली एदरे कखाटे पकेलु आउरी बडा खा ते कोइला कखारे पड़ेली
ଆଉ ଗୋଲନ ଭାଜି ଖାଇବା ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖେଇବୁନି ଆମର ଆମେ ଭାଜି ଖାଇଦବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଅ କମେଣ୍ଟ ପଢିବାକୁ ଡେରି ହେଇଯିବ ହଁ ମୁଁ ଏପଟେ କଳାରେ ଚୁବେଇବାନି ଏପଟେ ଚୁବୁଛି ତୁ କୋଉ ପଟେ ଚୁବୁ ହେଇପଡେ ଖା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କଡି ଏକା ସୁଝୁଛି ବୋଉ ତମ ପୁଅ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡିଓରେ କେତେବେଳେ କହିଛି ନାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ପଚାରୁଛି ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କି ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଚଲଉଛି ମୋ ପୁଅ ତମ ପୁଅଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଯାଇକି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଓଡିଆରେ କହିଦଉଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜବ୍ କରୁଛ ଆଉ ତମେ ଏଇ ଜବ୍ କରୁଛ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇଟା କଣ ଖରାପ କାମ ନାଇଁ ତ କାହିଁ କୋଉଦିନ ଜବ୍ କରିବା କୁହାହେଇନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ହିଁ ଚଲାଉଛୁ କହୁଛୁ ଆଜି ସିନା ତମକୁ ମିଛ କହିଦେବେ ଚାକିରି ଗଲେ କୁହାଇଥିବ ଏହା କହିଦେଇଥିବୁ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁନୁ ଆମ ଜାତକରେ ନାହିଁ ମୋ ଜାତକରେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କମେଡି କରିବା ଏକସ୍ପାଟି ଦିନେ ସିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିଦେବୁ ଆମେ ବା ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ମିଛ କହିବୁ କି କୁଆଡୁ ତା ଛଡା ନିଜ କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାରେ ତ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ନା ଆମ କାମଟା ଆମଠୁ କିଏ ନେଇଯିବ ନା ଆମେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛୁ ଆମକୁ ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ ଯେ କାମ କରୁଛେ ପେଟ ପୋଷୁଛେ ମୋ ପୁଅ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର 16 ଚକିଆ 14 ଚକିଆ 12 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଏ ବଡ ବଡ ଚକା ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ଧରି 14 ଚକିଆ ହେଇନି ତମ ପୁଅ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ରୋଡ ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ବାହାରେ ବି ରହିପାରୁନୁ ସେଇଠି ରୋଡ ଉପରେ ଗାଡି ତଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କାଲିଠୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ଘରକୁ ଆସିକି ସେ ମାସ 2 ମାସ ବସିଗଲେ ଆମ ଘରଟା ଚଳିଯିବ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ବଳ ଥାନ୍ତା କୁଆଡେ ଆମର ଇନକମ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଖରା ଦିନ ଟୋଟାଲି ଭାଇଙ୍କି ବାହାରୁ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଆମର ତ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆମର ଯୋଉ ବୁଳେଇ ଦେଇ ହାତରା ହାପୁଲାସି ମୋର ମଠ ଶାଶୁ ଗଲା କୁଅରେ ପଇଲା ବୋହୁ ଯାଇକି କହୁଛି ଶୁଖିଲା ଡିପରେ ଡେଇଁକି ପଡିଛି ସବୁ ତୋରାଣି ପିଇବ ଦହି ପଡିଛି ମୁଁ କେତେ ପାଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କଣ ପିଇବି ହଉ ଦେଖିବା ନିଜ କର୍ମକୁ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ପେଟ ପୋଷୁଛେ ଆଉ ଚକଟା ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ କଣ ଚକଟା ରଖିଥିବି ପୁଡୁଛି ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛେ ନା କେତେ ରାଗ କାହିଁ କରୁଥିଲୁ ହେଇଗଲା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁନୁ ଏମିତି ହବନି ଶଇଲା ତା କଣ ହଉଛି କିଏ କହିବ ଶଇଲା ବେଳେ ଝିମେଇ ଝିମେଇ ଖାଉଥିବେ ଦେଖି ଖାଇଦବ ବଡ ଅଛି
ସଇଲା ବୋଉ ହାରିଲା। ହଁ ହଁ ବହୁତ ଆଗ ହାରିଛି। ଏମିତି ଖାଇଛ ନାଇଁ ଏରା ଏମିତି ଖାଇଛ ମୋର ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କଣ ସବୁ ଯାକ ରସ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବୋହୁ ହାରିଗଲା। ତୋରାଣି ଟିକେ ଅଛି ଆହୁରି। Yes. ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ତତେ କିଏ ମୁଣ୍ଡୁଛି କି? ନା ହଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ବେଳା ଦେଖିବା ଏ ପିଲାଟା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ତା ପଚାରୁ। ସେଇ ପିଲାକୁ କାହିଁ ପଚାରିବି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବି ତମେ ଉଣ୍ଡିଛ କି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ସତ କଥା। ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ କା 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 ସେଟା ଆଉ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସରିଲା ନା ଅଛି? ये माल 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 कोसा देखो देखो ये बोपा माल सरिगला ଆଉ ଛାଡ ଛାଡ କଣ ଗୋଟେ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେ ମତେ ଭାରି ଏବେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଖାଇକି। ଆଉଡୁ ତା ଛଡା ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମତେ ହରେଇବେ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ନୁହଁ। 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ମତେ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ତ 60-70 ତମକୁ 50 ହେଲାଣି ନା ବୋଉ। ତିନିଟା ରାତି ପରା ଆମ ବୋଉକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ବି ହେଇନି। ନଉ ହଁ ତୁ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ତୁ ସମସ୍ତେ ସତ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ସତ କଥା କହିବିନି ଆରେ ବୟସ ହେଲେ ମତେ ଭରସା ମିଳିବ। ଭରଦା ନା ଭାତିଆ ମିଳିବ ସେଇଟା ଠିକ ରେ କହିପାରୁନ। ହଁ ଭାତିଆ 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 ମିଳିବ। ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ କ୍ଲିନ କରିକି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଧରିକି। ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଧରି। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ କାଗଜ ନେଖିକି ଧରିକି ଆଇଛି ମୋବାଇଲରୁ କାଢିକି। କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ କହିଥିଲି ଟିକେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି କାରଣ ଲେଟ୍ କଲା ଆସି କମେଣ୍ଟ ପଡିଲା ଆସି ଭିଡିଓଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ଆସି ନିଦ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କମେଣ୍ଟ ଟା ଆମର ପଢିଦବା। ଆପଣ ମାନେ ତ ଟିକେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର ନା। ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଯେମିତି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ଆପଣ ମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତୁଳସୀ ଜେନା। ଲଭ୍ ୟୁ ମା ଆଣ୍ଡ ଦିଦି ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଭଗବାନ ତମେ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଥାଉ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ପ୍ରଧାନ। ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ କଣ ଗୋଟେ ରେସିପି କରନ୍ତୁ। ବୋଉ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ କଣ ହଉଛି? ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ କେତେ କଣ ହଉଛି। ମିଠା ଉପରେ କ୍ଷୀରି ମିଠା ଉପରେ ହଉଛି କ୍ଷୀରି ହଉଛି ପଲଉ ହଉଛି ଛେନା କେତେ ପ୍ରକାର ହବ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ଘରେ ଗାଈ ନାହିଁ। ଗାଈକି ଆଣିବୁ କୋଉଠି? ହଁ ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଗୋବର ମିଳୁନି ଘର ଟିକେ ନିପିବାକୁ ବାହାରି ପଡୁନି ଆଉ। ଏବେ ଯେତିକ ଗାଈ ରଖିଥିଲେ ସବୁ ବିକି ସାରିଲେଣି। ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯଦି ବି କୋଉଠୁ ଆସିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରେସିପି ବନେଇବୁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ୟଶିକା ସାହୁ। ଇନଭର୍ଟର ଗୋଟେ ନେଇ ଆସ ଦିଦି ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ଇନଭର୍ଟର ନା ଶୁଣିଲେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ମାଣିଆ ଅଛି ଇନଭର୍ଟର ଆଣିବାକୁ ମାଣିଆ ନାହିଁ ବା ନହେଲେ ସେଟା ଆଗ ଆସିଥାନ୍ତା। ହଉ ଏ ପିଲାକୁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଗରମକୁ ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସିଲି ନାୟକ। ଶାଶୁଙ୍କର ଟିକେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ। ମୋର ଏଇଭଳି ଆକ୍ଟିଂ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଂ ଅଛି ମୁଁ କରୁନି। ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ। ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଏତିକି ଖାଲି ମାନେ ରାଗ ବେଲି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଖାଉଥିବି ମୁଁ ଗଡି ଯାଉଥିବି ନାଚ କରୁଥିବି ସବୁ କରୁଥିବି। ସୋମାଲିନ ସାହୁ ଭିଡିଓରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓଃ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମିଳିଥାଉ। ତା ମାନେ ମତେ ଦେଖିଲେ କଣ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଭିଡିଓରୁ ପଳଉଛି। ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆଉ
ମତେ କେହି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଖାଲି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବଡ ପଗାଟେ ଆଣିକି ତତେ ବାନ୍ଧିଦେବି ଲୋ ଝିଅ ଯାଇପାରିବୁନି କୁଆଡେ। नेक्स्ट कमेंट हଉଛି रीडर रिंकू जय जगन्नाथ दीदी माउसी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये होउछन्ती हमर जने बहुत पुराना सब्सक्राइबर मु जब फास्ट चैनल ओपन करथली एमाने मो सांगरे थिले बोली माजे एते बाटा आसी पारिछि। हां हां भलो ना। नेक्स्ट कमेंट हଉଛି गायत्री सिंह दीदी आम घर नयागढ़। हां आम जिला नयागढ़ घर नयागढ़ नु आम घर हଉଛି बाहर जिला पाखरे आंब पड़ा मोनु कहि शरण को पाखरे पानी होना शरण कुल पाखरे हଉଛି किल्लार पाटना ताकर पानी मंडार किल्लार पाटना निज गां ला बापार। नेक्स्ट कमेंट हଉଛି स्वप्ना डोरा माउसी कथा मजाक लागुची मजा करूछ बो तमे मजा कଣ ମୋ କଥାଟା ସେମିତି ଆମ ଭଉଣୀ ଯାକରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମଜାଳିଆଟେ ଏଟା ଆସିନି ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। पुष्पलता देवी माउसी झियो बेले बहुत सुंदर थिबे एबे एते सुंदर लागुछंती कहार दृष्टि न लागू हे भगवान मो कोळा लगिनी बबू देखि मो कोळा लग ये भगवान तू कोळा डाइनु जे मु कहली मोर बेकरा न दो मुहर न करा कोळा पड़ी जी। नेक्स्ट कमेंट होची इतिश्री ओझा दीदी आपनक ससुरन कथा किछि कहू नाहंदी काहे के वीडियो रे आसु नाहंदी सेटा सीक्रेट अछि एबे आमे केही किछि कहबुनी भाई आसला परे सेटा गोटे स्वतंत्र वीडियो बना हबो तारी परे बापा कोन पई वीडियो रे आसु नाहंती सेही कथा हेती गले देखियो। नेक्स्ट कमेंट होची वर्षा विश्वजीत माउसी हमर सुखिला कंचा रंधा सब खाई देबे से दिन ब्रेड खाइथिलो टी देखो हां सुखिला ब्रेड रे जाफी दउ जाउ अरे बती यार हेउची आउची आड़ू हां हां तमरी पई एका से सुखिला खाए में ही आसुजी। नेक्स्ट कमेंट होची नंदिनी साहू 50 टंका रे 10 टा गुलाब जामुन हां हां मु से दिन जो कहउथिली 50 टंका रे केतला हबो ना 25 टा 25 टा मु मूर्ख लोक तू तो पाटा बाड़ी तू काहे जानि पाइलु मु भी आंबो मु भी धाडी देखि माडी गली हां काले हेइ दिबो एत्रो जानि पाडुथि आमे के पंडित लोक बडा सेते भी नुहम आमे कोन एते मूर्ख बडा कि कॉमेडी पई जस्ट सेटा टिके करा हैतिला एते भी मूर्ख नुह जे आमु के ठकी धरकी पळेबो कि आमे गाडू ठकी धरी पळाय आसु। पिंकी मेहर बहुत बढ़िया थैंक यू। इप्सिता साहू मते टिके सपोर्ट करंदु बो तम ना कोन मना गीतांजलि सेनापति सेनापति काटी दियो बराळ लगै दियो बराळ नगे देबी से भौणी जने हमर कमेंट करछंदी जय जगन्नाथ भाउज मो चैनल को सपोर्ट करंदु सपोर्ट करियार किछि कथा नाही मेन हला आपण माने ब्लॉग चैनल खोली थिबे किंतु मोर एडा होची एडिटिंग चैनल तो ब्लॉग चैनल विषय तो मते किछि आईडिया नाही ता छडा प्रमोशन करिवारे किछि कथा नाही आपण माने प्रथमे आपनको वीडियो ऊपर फोकस करंदु आपण मानक ठारु आपनको सब्सक्राइबर कोन चाहउछंदी केमितिया वीडियो चाहउछंदी आपण सेही टाइप रो वीडियो बनातु देखिए निश्चय वीडियो वायरल हबो। मो टाइम रे मु जेतले प्रथम वीडियो बनैथिली आपण मानक तो बहुत थर कहिछि कि दिलीप भाई तांको कांटेक्ट रे आसी माने मु एते बाटा आसी पारिछि प्रथम किंदी ग्रो हो चैनल से मते सब कहिथिले तो मु आपण मानकु दा वीडियो माध्यम रे आगुर जणै सारिछि कि मो चैनल केमिति कोन ग्रो हेतिला से केमिति मते सहायता करथिले किंतु भाई मते बहुत थोर कहिथिले कि प्रमोशन करिया पई आ माने प्रमोशन कर देले किछि नै जणे प्रमोशन कर देले आपण मानकर 1000 सब्सक्राइबर आराम से हेइ जिवो किंतु सेमि तो वीडियो जणे देखिया दरकार ना खाली माने सब्सक्राइब कर देले किछि लाभ हबनी टाइम वाच ही हबनी खाली वीडियो पके लागि थे किछि भी फायदा हबनी तो निज कंटेंट को फोकस करंतु आउ निज मेहनत ऊपर ध्यान दियंतु आपण मान तो देखुथिए मो अवस्था जा जो मुंड गाना बुले सालानी कमेंट पढ़ी कमेंट पढ़िया नहीं सकाळु उठिला आलु रोसई काम तापर पुनी वीडियो बनाओ तापर एडिटिंग करो ताकू एडिटिंग कर सारी पुनी अपलोड हमर एठी सहजे नेट रो बहुत असुविधा बारियाडे माने अध घंटा घंटा पर हमर वीडियो अपलोड हुए बहुत कष्ट कला परे जाई वीडियो अपलोड करिया पड़े पुनी तार हरि बहुत सारा सेटिंग अछि तो आपण माने प्रमोशन पछरे पड़ंतुनी प्रमोशन पछरे पड़ले किछि भी लाभ हबनी 1000 सब्सक्राइबर आराम से हे जो किंतु वीडियो केही देखिबेनी आपण माने कहिबे कि आपण माने मोर ननंद कर चैनल में प्रमोशन करथली भाई कर करथली किंतु माने भाई का चैनल मो प्रमोशन करथली सत किंतु तांको वीडियो जदि मो सब्सक्राइबर मानको पसंद आसुचे ताहले से मान देखुछंदी जदि वीडियो पसंद ना आसो से मान तो देखिबेनी ना तो भाई को वीडियो ऊपर ही तांको भाग्य निर्भर करे तांको वीडियो केते बार जाई परिबो आ वीडियो माध्यम रे भाई एबे जत्ते सारा वीडियो देखौछंदी आमे से सब किछि भी जानि नथिलु कि से माने एते कष्ट रे खरा रे माने गाड़ी चलोछंदी
କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଗାଡି ତଳେ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରହିପାରୁନେ ସେ ଗାଡି ତଳେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିକି ପୁଣି ଖାଇକି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲାକୁ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ ଆମର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ହଁ ଜଣେ ଆସିକି ଘରେ ବସିଲେ ଆମ ପରିବାରଟା ଚଳିବ। ଯାହିତାକିରି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଆଉ 20 ଦିନ କି 25 ଦିନ ପରେ ଆମର କଷ୍ଟଟା ବୋଧେ ଦୂର ହବ। ତ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଯାଉଛି ଶିବାନୀ, ମମତା, ନୀଳାମ୍ବର, ପ୍ରମିଳା। ଏମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଶିବାଲିଟି, ଏଇଥିରେ ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ମୋର ରହିଗଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଭିଡିଓରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସଂସ୍କାର କରିଦେବେ। ସେଇଟା କରିବାକୁ ତ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ବସିଛି ଏଇଠି। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।